श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वादयन्यः सर्वेषां त्रयन्तार्थं सुदुर्ग्रहम् स्तोत्रयामास योगीन्द्रां स्तं वन्दे यमुनाभयम्। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो यामुनपादाब्ज रेणुभिः पावितात्मने विदिताखिलवेद्याय गुरवे विदितात्मने। नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्ट ज्ञानवैराग्यराशये नाथय मुनये गाध भगवत भक्ति सिन्धवे। तस्मै नमो मधुजिदाङ्घ्रिसरोजतत्त्वा ज्ञानानुराग महिमातिशयान्तसिम्ने। नाथाय नाथ मुनयेऽत्र परत्र चापि नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयम्। भूयो नमो परिमिताच्युत भक्तितत्त्वा ज्ञानामृताब्धि परिवाह शुभैर्वचोभिः। लोकेऽवतीर्ण परमार्थ समग्र भक्ति योगाय नाथ मुनये अमिनं वराय। तत्त्वेन यसिदचिदीश्वरतत्स्वभाव भोगापवर्गत तदुपाय गतिरुदारा। सन्दर्शयन्निरमिमित पुराणरत्नां तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नाकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमातदाङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरासु च भाति अस्मिन् अस्मन्मनोरथपथ सकला समेति। तोष्यामि नः कुलधनं कुलदैवतं तत् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य। तत्त्वेन यस्य महिवर्णवशीकराणो सख्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यै। कर्तुं त्वदीय महिमा स्तुतिमुद्यताय मह्यं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय। यद्वाश्रमावदीयतामतिवाप्यशक्तस्तौमेवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः। वेदा चतुर्मुखमुखश्च महार्णवन्तः कोमाजतोरणकुलाचलयोर्विशेष। किञ्चैष शक्त्यतिशयेन नु तेऽनुकम्प्य स्तुतापितु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण। तत्र श्रमास्तु सुलभो मम मन्दबुद्धेरित्युद्यमो यमुचितो मम चाब्जनेत्र। नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमुनि नलं प्रभो भवितुमेव कुतः प्रवृत्ति। एवं निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तो स्वामिन् चित्रमिदमाश्रितवत्सला त्वम्। स्वाभाविकानवधिकातिशयेषि तृप्त्वं नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः कः। ब्रह्मा शिवा शतमख परमेश्वराणि तेऽपि यस्य मयि वार्णव विप्रुषस्ते। कः श्रीश्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः पुण्डरीकनयन पुरुषोत्तमः कः। कस्यायुतायुतशतैककलां सकांक्षे विश्वं विचित्रचिदचिद् प्रविभागवृत्तम्। वेदापहार गुरुपा
पातकदैत्यपीडात्यापविमोचनमहिष्टफलप्रधानै पुण्यः प्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन सशिव स्वशिरोधृतेन कस्योदरे हरविरिञ्चि मुख प्रपञ्च कुराक्षति मम जनिष्ठ च कस्य नावे क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्या कः केन चैष परवानिति शक्य शङ्का त्वां शीलरूपचरितै परम प्रकृष्ट सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रै प्रख्यात दैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरा प्रकृतय प्रभवन्ति बोधुम् उल्लङ्घ्रिता त्रिविधसीमसमातिसायी सम्भावनं तव परिव्रणिमस्वभावम् माया बलेन भवतापि निगूह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावा यदाण्डमण्डान्तरगोचरं च यादशोत्तराण्यवरणानि यानि च गुणाः प्रधानं पुरुषः परं पदं परात् परं ब्रह्म च ते विभूतयः वशीवदान्यो गुणवान् ऋजुःशुचिर्मृदुर्दयालुर्मधुरा स्थिरः समा कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावता समस्तकल्याणगुणामृतो दधि उपर्युपर्याब्जभुवोऽपि पुरुषान् प्रकल्प्यते ये शतमित्यनुक्रमात् गिरस्तदेकैकगुणावदीप्सया सदा स्थितानोद्यमतोऽतिशेरते त्वदाश्रितानां जगदोद्भवस्थिति प्रणाश संसार विमोचनादय भवन्ति लीला विधयश्च वैदिकास्त्वदीय गम्भीरमनोनुसारिणा नमो नमो वाङ्मनसाति भूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमां त्वच्चरणारविन्दे अकिं च नो नान्यगतिस्वराण्यां त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्त भवार्णवन्त चिराय मे कुलमिवासि लब्धा त्वयापि लब्धं भगवान् निदानीमनुत्तमं पात्रमिदं दयाया अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सहे मे सहजं हि दुःखम् किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽनुरूपा निराशकस्यापि न तावदुत्सहे महेशहातुं तव पादपङ्कजम् रुषा निरस्तोऽपि शिशुस्तनन्दयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थितेरविन्दे
मकरन्द निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकं विवीक्षते त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचिद् यथा तथा वापि सकृत् कृतोऽञ्जलि तदैव मुष्णात्य शुभान्यशेषत शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते उदीर्ण संसारदवासु सूक्षणिं क्षणेन निर्वाप्य परां च निर्वृतिम् प्रयच्छति त्वच्चरणारूढाम्बुजा द्वयानुरागमृतसिन्धुशीकर विलास विक्रांत परावरालयं नमस्य दार्ति क्षपणे कृताक्षणम् धनं मदीयं तव पादपङ्कजं कदा नु साक्षात् करवाणि चक्षुषा कदा पुनः शङ्खरथाङ्गकल्पक ध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनम् त्रिविक्रम त्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्धान्नमलङ्करिष्यति विराजमानोज्ज्वलपीतवाससं स्मितातशिशूनसमामलच्छविम् निमग्ननाभिं तनुमाद्यमुन्नतं विशालवक्षस्थलशोभिलक्षणम् सकाशतं जाकिणकर्कशैः शुभैः चतुर्भिराजानुविलं विविर्भुजैः प्रियावतां शोधफलकर्णभूषणाश्लथालकाबन्धविमर्दशंसिभिः उदाग्रपीनां सविलं विकुण्डलालकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरम् मुखश्रियान्याकृतपूर्णनिर्मलामृतं सुबिम्बाम्बुरुहोज्ज्वलश्रियम् प्रबुद्धमुग्धम्बुजचारुलोचनं सविभ्रमभ्रूलतमुज्ज्वलाधरम् शुचिस्मितं कोमलगण्डमुन्नसं ललाटपर्यन्तविलम्बितालकम् स्फुरात् किरीटाङ्गदहारकण्ठिका मणीन्द्रकाञ्ची गुणनूपुरादिभिः रथाङ्गशङ्खासि गदाधनुर्धरैर्लसतुलस्य वनमालयोज्ज्वलम् सकर्थयस्य भवनं भुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीयजन्मभू जगत्समस्तं यदपाङ्गसंश्रयं यदर्थमम्भोधिरमन्थ्यबन्धि च स वै स्वरूपेण सदानुभूतयाप्यपूर्ववद्विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सहासीनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानवलैकधामनि फणामणिव्रातमयूखमण्डल प्रकाशमानोदरदिव्यधामनि निवासशय्यासनपादुकां सुकोपदानवर्षातपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तव शेषतां गतैर्यथोचितं शेष इति ऋते जनैः दासः सखावाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमया उपस्थितं तेन पुरोगरोत्मता त्वदङ्घ्रिसंवर्धकिणाङ्कशोभिना त्वदीयभुक्तोञ्जितशेषभोजिना त्वया नृशिष्टात्मभरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिनान्यवेदितं तथानुजानन्तमुदारवीक्षणैः हताखिलक्लेशमलैः स्वभावता सदानुकूल्यैकरसैस्तवोचितैः गृहीत तत्तत्परिचारसाधनैः निषेव्यमाणं सचिवैर्यथो
यथोचितम् अपूर्व नाना रसभाव निर्भरा प्रबुद्धया मुग्ध विदग्ध लीलया क्षणानुवाक्षिप्त पराधिकालया प्रहर्षयन्तं महिषीं महाभुजम् अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभावलावण्यमया मृतो दधिम् श्रियः श्रियं भक्तजनैकजीवितं समर्थमापत् सखमर्थिकल्पकम् भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरं प्रशान्त निःशेषमनोरथान्तरा तदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्कर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीविता दिगशुचिमविनीतं निर्दयं ममलज्जं परमपुरुषयोऽहं योगिवर्याग्रगण्यै विधिशिवसनकाद्यै ध्यातुमत्यन्तदूरं तव परिजनभागं कामये कामवृत्त अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमवर्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु अविवेकघनान्धदिङ्मुखे बहुधा सन्तत दुःखवर्षिणी भगवान् भवदुर्दिने पथस्खलितं मामवलोकयाच्युत न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रता यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभा तदहं त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वं दयनीयवान् च विधिनिर्मितमेतदन्वयं भगवान् पालय मास्म जिह्वा वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोषानि यथा तथा विधा तदयं तव पादपद्मयोरहमदैव मया समर्पिता मम नाथ यदास्ति योऽस्म्यहं सकलं तदितवैव माधव नियता स्वमिति प्रबुदधीरथवा किं नु समर्पयामि ते अवबोधितवानिमां यथा मयि नित्यां भवदीयतां स्वयं कृपयैव मनन्यभोग्यतां भगवान् भक्तिमपि प्रयच्छ मे तव दास्य सुखैकसङ्गिनां भवने स्वस्त्वपि कीटजन्म मे पितरावसथेषु मास्मभूदपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना सकृत्वदाकार विलोकनाशया तृणीकृतानोत्तमभोक्तिमुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यतां नया क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुस्सह न देहं न प्राण न च सुखमशेषा विलसितं न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषा त्वविभवात् बहिर्भूतं नाथं क्षणमपि सहेयातु सतधा विनाशं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदम् दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो विहीनाचारोऽहं नृपसुरसुभस्यास्पदमपि दया सिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्य जलधे तव स्मारं स्मारं गुणगणमिति चामि गतभिः अनिच्छन्नाप्येवं यदि पुनरिति छन्निवरजास्तमसन्नस्तद्मस्तुतिवचनभङ्गिमरचयम् तथापि त्वं रूपं वचनमवलम्ब्यापि कृपया त्वमेव
त्वमेवैवं भूतं धरणिधर मे शिक्षय मना पिता त्वं माता त्वं दयिततनयास्त्वं प्रियसुरी त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरपि गतिश्चासि जगताम् त्वदीयस त्वद्भृत्यास्तव परिजनस्त्वद्गतिरहं प्रपन्ना चैवां सत्यहमपि तवैवास्मि भर जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यातयशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदाम् निसर्गादेयां तच्चरणकमलैकान्तमनसा मधोधपापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसि अमर्यादाक्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वञ्चनपरा नृशंसः पापिष्ट कथमहमितो दुःखजलधेरपारादुतीर्णास्तव परिचरेयं चरणयो रघुवर यदभुस्त्वां तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्यस्य चैदस्य कृष्ण प्रतिभवमपराधोर्मुग्धसायुज्यदो भूर्वद किमुपदमागस्तस्य तेस्ति क्षमाया ननु प्रपन्न सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमाना तवानुकम्प्या स्मरतः प्रतिज्ञामदेकवर्जं किमिदं व्रतं ते आकृत्रिमत्वा चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तम् पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसिद्धमद्भृतमचिन्तयित्वा यत्पदाम्बोरुहध्यानां विध्वस्ताशेषकल्मषा वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं यत्पदाम्बोरुहध्यानां विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।